Hai kagulay, good morning kagulay. Harvest kami kagulay. Madilim pa. Kasi yan. Yan kagulay, third harvest. Medyo marami na. Siguro mga 3 bandil yan. Ito yung area kagulay. Bali pang 47. Kasi 40, 40, 44, tapos 47 third harvest. Yan. Area kagulay. Madami na. Yung batin-batin. Alanganin din. Si malayo yung agwat. Sa Bernes pa, Lunes ngayon. Bali, apit na araw. Yan. Bali, bukas, abono kami. Dilig. Pag may ulan, may pang sabog kami sa gilid. Di pa umulan, kinansil namin. Dapat kahapon. Kinansil namin kasi walang ulan. Sayang lang din pag initin. Hindi rin mapupunta sa ampalaya pag walang ulan. Kaya kinansil muna namin yan. Yung area kagulay. Talia ipon to. Ito banda. Tapos may dalawang tudling na trident. At saka mistisa ip2. Yan. Ito hindi pa ganong lumago. Ano to? Trident saka mistisa ip2. Yan yung kagulay. Bunga ng mistisa ip2. Yung lumakong ang palayahan. Ginawa namin yung mga tumubo. Nahuli ito kagulay na 10 araw. Ayan. Lumago na rin trident. Meron din pa isa-isang bunga sa gilid. Medyo lapit na din ma-harvest kagulay. Ayan. Mahaba ito kagulay. Yan. Batin-batin lang, haba na. Ayun yung si trident, mahaba. Dami na rin bulaklak kagulay. Trident. So dito talia. Lago talia kagulay. Uli naman to kagulay. Yan, malinis na yung gilid. Kabilaan. Ulan na lang yung kulang para makapag sabog dyan sa gilid. Ano pala dito malalaki. Yan. Mga pang-5 harvest sa talia. Makaunang pitas tayo dito sa trident. Yan. Yan lang. Yan lang muna kagulay. Medyo mahaba na yung video. Yan lang, update lang. Abangan nyo na lang yung pagdilig namin abono. Anong mga gamit yung abono. Dami ako pinaghahalo dito.